Recording in progress. Untuk makluman para Bella. Sorry, can I test is this okay? Hello. Suara boleh ulang tak? Hello, testing. Okay, maaf. Dapat. Hello, testing 1 2 3. Hello, testing 1 2 3. Hello, testing 1 2 3. Maafkan ada sedikit kesilapan teknikal daripada pihak kami dan untuk makluman para hadirin, webinar CD3 SKKD 2073 isu-isu pendapat publik akan bermula sebentar lagi. Jadi saya harapkan semua yang masuk ke dalam Zoom pada petang ini boleh duduk sama berkongsi pautan link program di media sosial anda supaya lebih ramai boleh turut serta pada petang ini. Diminta juga kerjasama daripada semua peserta untuk menutup mic dan membuka kamera masing-masing agar program dapat berjalan dengan lancar. Selamat datang ke siri acara dalam talian FSHK. Sebelum acara bermula, sila pastikan perkara-perkara berikut telah diberi perhatian. Sila pastikan mikrofon anda berada di dalam mod senyap bagi mengelakkan gangguan audio ketika sesi sedang berlangsung. Aktifkan mikrofon sekiranya perlu. Kami amat menghargai sekiranya anda mengaktifkan kamera sepanjang sesi berlangsung. Pastikan anda memakai pakaian yang sopan dan sesuai. Gunakan ruangan chat room sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau kemusykilan atau aktifkan butang raise hand. Akhir sekali, utamakan sikap profesional dan berhemah sepanjang sesi berlangsung. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada semua yang datang. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Wan Amizah Wan Mahmud selaku Ketua Program Komunikasi Media merangkap pensyarah khusus SKKD 2073 Pendapat Publik serta Encik Bahadur juga merupakan tenaga pengajar bagi kursus SKKD 2073 Pendapat Publik dan selamat datang diucapkan kepada barisan panel yang dijemput khas serta semua peserta yang bersama kita pada petang ini. Seterusnya, hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang mengikuti siri 3 webinar SKKD 2073 isu-isu pendapat publik yang bertajuk FOMO, adakah anda salah seorang daripadanya? Yang diadakan dalam talian ini bagi membincangkan isu-isu yang mendapat pandangan daripada masyarakat. Jadi, saya harapkan segala input yang dikongsikan dan disampaikan pada petang ini dapat kita sama-sama manfaatkan sejurus tamatnya webinar kita pada petang ini. FOMO, adakah anda salah seorang daripadanya? Sebelum kita bergerak lebih jauh, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan FOMO. Akronim untuk FOMO iaitu Fear of Missing Out didefinisikan oleh pakar akademik di dalam jurnal saintifik Computer in Human Behavior sebagai perasaan takut apabila ketinggalan daripada perkembangan semasa. Dan bagi orang lain, perasaan kurang senang ini sebenarnya datang apabila mereka melihat kehidupan orang lain yang cukup meriah dan sangatlah seronok di media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sekarang ni yang lagi digunakan orang TikTok. Saya bagi satu contoh yang mudah di mana baru-baru ni viral tentang air seli. Dan saya rasa peserta kita pada hari ini juga tidak terkecuali daripada demam air seli ni. Dan saya rasa kalau korang dah cuba air seli boleh komen kot dekat ruangan komen kita macam mana rasa air seli ni. Sebab saya dengar ada juga yang cakap rasa macam air durian. Korang boleh komen. Okey, saya teruskan. Dan disebabkan air seli ni viral, semua orang nak cuba. Walaupun mereka ni bukanlah dalam golongan ataupun pelanggan Starbucks sendiri. Dan melihat orang lain mengambil bahagian untuk beli air seli ni, sebenarnya secara tidak langsung akan memberikan anda satu tekanan untuk menjadi lebih produktif seperti orang lain untuk mencuba benda yang viral dan tidak ketinggalan. Perasaan yang ditinggalkan oleh orang ini sebenarnya akan menjadikan anda lebih risau. Jadi, pada petang ini kita akan mengupas dengan lebih mendalam FOMO daripada pandangan publik sendiri. Sebelum kita mulakan, mari kita saksikan dulu video teaser FOMO yang pihak kami telah sediakan. Fear of missing out. Diharapkan semua peserta boleh faham pengenalan yang kita berikan terhadap FOMO ni. Jadi, berbalik kepada tajuk kupasan kita, FOMO, adakah anda salah seorang daripadanya? Pada petang ini, bersama dengan saya, dua panel yang cukup hebat berkongsi pandangan berkenaan isu FOMO dan rasanya lebih elok kita berkenal-kenalan terlebih dahulu dengan para panel yang dijemput khas untuk membicarakan mengenai isu ini. Yang kita dah spotlightkan tu, kata orang tak kenal maka tak cinta. Jika dah kenal, senanglah untuk kita menilai sendiri isi perkongsian dan idea yang akan disampaikan oleh mereka. Baiklah, panel yang akan bersama kita pada petang ini adalah Dr. Ku Suhaila Ku Johari, pensyarah kanan, Penyelaras Bimbingan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah berkhidmat selama 13 tahun sebagai kaki tangan UKM. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, khabar baik. Apa khabar Sharifah Nurhani? Khabar baik. Sama-sama khabar baik kita pada petang ini dan kita harapkan perkongsian kita akan sama-sama berjalan dengan lancar. Seterusnya, saya ingin perkenalkan panel kedua kita pada petang ini iaitu Cik Ke Yin Teh. Betul tak saya sebut ni? Yang merupakan seorang influencer dan juga pemain freestyle saxophone. Apa khabar Cik Ke Yin? Khabar Terima baik. kasih Apa bersama khabar? kami pada petang ni.
Terima kasih jemput. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan mulakan webinar kita pada petang ini dengan soalan pertama yang saya akan ajukan kepada panel pertama kita, Dr. Ku Suhaila. Seperti yang saya terangkan di awal pengenalan program, FOMO adalah perasaan takut akan ketinggalan dan ada kalanya ia akan menyebabkan perasaan tekanan yang tinggi kerana tidak dapat mengikuti trend yang semasa. Lebih-lebih sekarang ni benda-benda baru sangat mudah untuk trending di media sosial dan pengguna media sosial juga boleh dikatakan melibatkan semua orang. Dan soalan saya, adakah FOMO ni berkaitan dengan masalah kesihatan mental seseorang dan apakah punca-punca yang sebenarnya boleh menyebabkan FOMO berlaku dalam diri seseorang? Silakan doktor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Kan bersempena, bukan bersempena. Kita sekarang berada di dalam suasana yang agak genting juga di beberapa kawasan ada banjir kan. Banjir yang ramai yang terkandas. Tapi alhamdulillah saya kira yang berada di sini hari ini berada dalam keadaan yang baik-baik. Kita juga panjangkan doa kepada mereka yang menjadi mangsa kepada banjir. Alright, sebelum saya nak jawab soalan moderator kita yang comel molek ni, saya nak tanya dulu kepada semua yang ada di dalam Zoom kita petang ini. Gunakan bahagian chat. Simple je soalan saya. 0 to 10, 0 tak happy langsung dan 10 paling happy. At what number you happy dengan kehidupan you sekarang? You satisfied, you happy. So check dekat ruangan. So moderator Sharifah, saya panggil Sharifah. Sharifah letak 7. Okay, let's everyone put the number. Okay, 10. 10 Okay. Okay. Right. Very interesting kerana ada pelbagai sebenarnya, pelbagai range yang saya nampak. Ramai juga yang 5 dan ke atas. Muhammad Akmal ada letak negatif 1. Maybe Akmal nak share sikit later on. Ataupun yang lain cuba tengok kebanyakannya tinggi 5 dan ke atas, hanya Akmal sahaja. Doktor, kalau ada yang tulis error macam mana ya? Farzana Nafis error. Apa tu? Macam mana tu? Kita tak dengar. Mungkin boleh jelaskan sikit. Kita santai-santai je petang ini. Saya rasa macam saya nak mendekati dan saya kira ramai juga di antara anda semua di sini adalah pelajar UKM tu sendiri. Okay, back to the soalan. Thank you bagi yang respon. Baik kepada soalan tadi, adakah FOMO ini adalah berkaitan dengan kesihatan mental? Jawapan saya yes and no. Yes and no dan lebih nak kepada yes lah sebab perkataan statement tadi adalah berkaitan. Sekiranya kita kaitkan, dia akan menjadi ada perkaitan lah. Okay. FOMO ni lebih kepada bermula daripada kesejahteraan dulu. Sebelum nak sampai kepada kesihatan mental, dia ada kesejahteraan mental, which is kita dalam keadaan yang baik-baik. Okay, kita ada 3 terms kesejahteraan mental, kesihatan mental, penyakit mental. Tiga itu berbeza. Kesejahteraan mental adalah berada kita dalam keadaan stage yang kita dalam keadaan yang baik. Walaupun ada tekanan-tekanan tapi secara overallnya kita masih dalam keadaan yang baik. Itu bermaksud kesejahteraan mental. Kesihatan mental bermaksud dia dah ada sedikit efek kepada tingkah laku, emosi, pemikiran yang menunjukkan ketidaksejahteraan tu. Dia dah ada simptom-simptom yang fear adalah salah satu simptom juga. Okay? Dan penyakit mental adalah apabila you didiagnose dengan sesuatu penyakit, salah satunya macam bipolar, kita panggil borderline, banyak lagi lah, skizofrenia and so on. Itu depression dan banyak lagi term-term ataupun nama-nama penyakit yang berkaitan dengan penyakit mental, penyakit yang tak nampak lah kita katakan. Jadi FOMO itu sendiri adalah satu keadaan anxious terhadap dunia luar. Anxious terhadap dia lebih kepada social anxiety lah.
Dia mungkin kalau dia berada dalam keadaan seorang-seorang mungkin dia tidak obvious, tapi bila melibatkan dia perlu berhadapan dengan orang lain ataupun dalam bentuk sosial, dia ada anxiety tu sebab dia sentiasa ada pemikiran yang apa tahu, anxious dia tu. Pemikiran yang orang lain having fun, orang lain hidupnya lebih baik daripada dirinya. Orang lain semua bergembira tapi aku tidak. Dia seperti macam leftover lah, rasa macam dalam keadaan yang sangat tidak beruntung, merasakan diri itu sangat unfortunate dan dia akan cause kepada rendah diri, kemudian tidak bergaul, isolate diri. Perkara ini kalau dibiarkan berterusan tanpa seseorang itu aware dan dia menjadi semakin kronik, then dia akan jadi salah satu dia akan menjejaskan salah satu mungkin kesemua elemen kesihatan mental tadi. Okay. Asalnya mungkin takut biasa-biasa. Ada juga, semua orang ada anxiety kan, kalau macam mengikut kita punya ahli psikologi Sigmund Freud ada cakap, kemudian kita ada ramai lagi ahli psikologi mengatakan anxiety itu adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Tapi kalau anxiety yang tidak terkawal, tekanan yang tidak terkawal dan dia menjadi semakin parah, itu yang akan lead kepada kesihatan mental yang terjejas dan seterusnya dia akan menyumbang kepada sakit-sakit mental yang lain. Isu-isu yang berkaitan dengan macam boleh dapat depression, boleh dapat major anxiety, boleh dapat panic attack dan sebagainya. Bergantung kepada ke mana simptom-simptom itu obviously dilihatlah. Okay, so soalan saya tadi, life satisfaction and unhappiness is the cause lah. Jadi kalau kita boleh tanya mana tadi Muhammad Akmal kan, dia letak -1. Kalau dia kata 11 saya okey. -1 tu adalah below daripada 0. Kalau Akmal nak share something boleh juga. Kalau Akmal rasa macam tak nak quiet dulu ke, okey juga, tak ada masalah. So saya mengharapkan macam jelaslah sedikit ringkasan definisi yang mana dia boleh berkaitan, dia boleh kekal setakat ketakutan anxiety sahaja atau dia boleh jadi melarat. Okey Sharifah, saya serahkan kepada Sharifah. Baiklah, terima kasih Dr. Ku. Kita dah buat aktiviti sedikit tadi di ruangan komen dan betul lah seperti Dr. Ku cakap tadi, mungkin kalau Akmal sudi berkongsi boleh bagi dekat di ruangan komen, saya akan bacakan pandangan tentang topik FOMO pada hari ini. Baiklah, kita akan teruskan perbincangan kita dengan panel kedua pula. Sebab saya sangat suka dengan soal kedua ni sebab Cik Kiyin sendiri adalah orang yang boleh kita katakan sebab aktif di media sosial. Akaun media sosial seperti Instagram dan Cik Kiyin juga aktif bermain saksofonis ni. So saya rasa saya nak tanya dengan Cik Kiyin, sebagai orang yang aktif di media sosial, pernah atau tidak mengalami situasi FOMO ni? Alright, first can I speak in English for this one? Nanti saya cakap bahasa Melayu dia terstuck. Okay, boleh. Alright, so first of all, thank you so much, Sharifah, for the question and everybody here. Hi, it's Kain, saxophonist here. So basically, for the as a person that's very active in social media, especially on TikTok and Instagram, I personally I don't feel fear of missing out. Maybe because I'm more towards the positivity person. I'm a person that live for the day itself instead of live for the day. I don't even really care about what's coming up, although I do have a goal. So, but I live day by day. So my satisfaction comes from daily lives. So you know what I've seen, but the thing is, what I've seen around me, all the TikTok friends and TikTokers, what we call kan, kita panggil orang-orang TikTok kan, TikToker kan. Tapi bila mereka buat live ke apa kan, mereka akan rasa macam, you know, there's a lot of people that do a lot of things without content nowadays. Dia orang buat benda tak ada content. Tapi bagi saya rasa sebab macam they see other people do, they also want to do. You know, orang dia tak nak terlepas trend ni. You know, so you know, like in TikTok, they always give this anxiety to especially new TikTokers. You have to follow the trend. You have to follow the new music. You have to follow the new whatever it is so that your video is going up, etc. Although the
algorithm is true, but indirectly it gives us a lot of fears and anxiety that tengok hari ni bangun pagi, alamak tak ada like pun. Tengok pagi esok, alamak tak ada orang tengok pun. You know, there's a lot of this kind of unfortunate situations that people always like. The first thing they go is go and check all these things. But what I always tell my viewers on TikTok is, especially when people do TikTok live, you will see the thing is TikTokers that do live. So they will always see how many people that actually watching them, right? Selalu dekat corner dia orang tengok ada seorang, dua orang, 1,000 orang, 2,000 orang semua kan. So, you know, of course, this one endorphins comes from, you know, the happiness when you see that the numbers rise up. But the numbers of unhappiness as well, if you see only one person, and if you see a lot of TikTok posts, you see they say seorang je masuk, dua orang je masuk, they feel sad about it in a way. But I always tell my viewers that it doesn't matter how many people are watching it. What matters is the person that is watching right now. That is the most important thing that I tell every single person in my life. So I think fear of missing out, that it causes a lot of negativity in that bound situation. For me, it doesn't happen to me because I don't really care how many people are watching my live. I don't even really check how many followers I have because it increases. I'm very fortunate to increase very fun. I can speak very frankly. My TikTok only have 25K viewers or followers. All these are genuine. And my Instagram only have 9,000 plus. And these are accumulated based on years. So, but I don't really go and see all this except when there's a need to it to see it, right? So, but a lot of people take to the fact that, oh, why my friend have more followers than me? Why I feel like I'm being left out? Suddenly they will feel like, eh, everybody's life is so good. And then my life was like, I'm just at home watching Netflix, chill semua tu kan. So people will tend to have that tendency, feel like they are not fortunate enough to do that and all that. To the anxiety that they don't even want to open their phones forever because they're afraid to see what they're going to see at, you know, on the social medias and all that. It became a negativity. Social media is supposed to be a fun place, a very safe place to go. But it turns out for those that having these problems, these are a negative place to be. And things that is very bad vibes. So I'm glad that this topic is being brought up because everybody has to understand that the number is not everything, and the views is not everything, and people's happiness, you never see their sorrows. That's the most important part. Yeah, back to you. Okay, thank you Cik Yin. Saya suka sangat satu ayat yang Cik Yin katakan tadi. What's matter is what we want to tell people. Actually itu adalah benda yang sepatutnya influencer bagi, dan saya rasa kadang-kadang ada juga trend yang kita boleh ikut, dan kadang-kadang juga trend tu kita macam tak patut pun kita ikut sebab benda tu kadang-kadang satu membazir. Kadang-kadang kalau kita boleh tengok trend-trend yang orang lakukan. Okay, saya juga suka dengan satu tadi which is kadang-kadang kita rasa kita tengok kita punya followers berapa orang, macam Cik Kinsey mungkin tak nampak, maksudnya tak kisah yang berapa orang followers juga, dan berapa juga orang yang ikut apa yang Cik Kin post dekat akaun media sosial. Macam saya sendiri, saya tak aktif, maksudnya saya tak adalah sampai 1,000 followers dekat IG semua tu, tapi perasaan takut tu ada. Apa yang saya boleh katakan ni berdasarkan pengalaman saya sendiri di akaun Facebook sendiri. Saya ambil tindakan untuk tutup hanya kerana saya takut melihat kawan-kawan saya punya posting. Maksudnya kawan-kawan yang dah bekerja, contoh kita sebagai pelajar, kita akan rasa tekanan yang, oh, diorang dah bekerja, gaji diorang dah banyak, tapi kita masih di universiti dan masih belajar. Benda tu kadang-kadang menyebabkan kita antara salah satu faktor pelajar nak tutup akaun media sosial dia. Jadi berbalik kepada soalan kedua saya yang saya nak ajukan kepada Dr. Koo. Dari sudut pandangan seorang konselor sendiri, pernah atau tidak menerima kes FOMO dalam kalangan pelajar, ataupun kita spesifikkan pelajar UKM sendiri. Macam saya sendiri tadi, saya kongsikan pengalaman di mana saya sendiri yang menutup akaun media sosial, walaupun saya bukan seorang Instagram ataupun Insta famous ataupun TikTokers, tapi saya sendiri mengambil tindakan untuk menutup akaun Facebook saya. Jadi saya minta pandangan Dr. Koo dari sudut pandangan seorang konselor. Silakan Dr. Koo. Okay, baik Sharifah. Sepanjang saya
sebagai counselor educator dan juga sebagai practitioner lah sebagai counselor, memang terdapat kes-kes yang sebegini. Anxiety adalah common case. Banyak punca datang. Tapi anxiety terhadap social ini saya boleh nampak direct sendiri di dalam kelas dengan pelajar pun. Walaupun they are not so called clients kita dalam sesi counselling, tapi kita boleh nampak pada pelajar, especially pelajar-pelajar zaman sekarang lah kan, yang terdedah dengan banyak social media. Kalau tanya saya pandai ni je, Kin, saya pandai Facebook je. Itu pun sebab dah lama sangat dengan Facebook. Instagram saya kata apa? Hidup segan mati tak mahu macam tu lah. Adalah once in a while, kalau itu pun kalau saya connectkan dengan Facebook. So kalau saya melihat pelajar-pelajar sekarang, memang dia punya ada budaya, salah satu puncanya adalah budaya kompetitif, berlumba-lumba. Memang akan ada, orang ni ada TikTok, orang ni pun nak ada TikTok. Sebab attention. What they get from social media adalah attention. They get the attention. Okay, mungkin dia tak kisah because dia rasa macam life dia dah satisfy. Dia rasa the happiness tu ada. Tapi ramai sebenarnya yang sebenarnya seeking for attention, seeking for love, seeking for kasih sayang. Especially anak-anak zaman sekarang yang mana parents both bekerja, they have that environment masa kecil mungkin ada parents yang tidak memberi kasih sayang, ada parents yang mungkin divorce parent, dan dia rasa macam dia nak, tapi dalam keadaan sebenarnya dia tak mampu sangat nak handle kemahuan dia tu. Dia nak dia diberi keperhatian, dia nak dia dikenali, tapi dalam masa yang sama dia tak tahu macam mana nak handle. Nak handle that situasi sosial anxiety tu. Okay, dalam sesi kaunseling memang ada juga kes-kes yang dia ada fear yang begitu. Apa yang berlaku adalah intervention yang kita akan jalankan, kita kena first stage adalah kita nak dia aware. Yang pertama dia kena sedar yang dia ada simptom-simptom ini. Kadang-kadang ada yang ada simptom ni dia tak aware pun yang dia ada FOMO. Itu lagi bahaya. So sekurang-kurangnya start dengan aware dulu. Kemudian what's next? What's next adalah you should express. You kena bagi tahu. Sebab kalau dalam mengikutkan intervention counselling ni ada yang akan menurut ke past experience. Ada beberapa kita punya psikologis ataupun pelopor psikologis kita yang melihat bagaimana kehidupan kita sekarang datang daripada zaman kanak-kanak. Salah satu teori yang menekankan tentang anxiety adalah psikoanalisis lah. Psikoanalisis ni dia melihat daripada zaman kanak-kanak, malah daripada alam rahim itu sendiri menentukan personality seseorang. Dan anxiety adalah salah satu bentuk perkembangan personality yang dia rasa macam dia doubt, dia rasa macam tak kesampaian kat situ. Okey, apa yang berlaku setelah kita express? Kaunselor akan membantu untuk dia acknowledge, dia dapat certain info, kita bagi certain info supaya dia tahu ke mana dia nak pergi. Sehingga dia rasa macam kaunselor of course tak buat decision lah kan, tapi kita nak dia rasa lega, kemudian dia rasa release, dan dia mula dah rasa happiness, dan dia mula confident dengan siapa diri dia yang sebenar, dia tak perlu menjadi orang lain, dan dia mula merasa satisfaction dalam kehidupan dia. Itu yang akan kita bantu. Kerana apa? Risiko dia sangat besar. Apabila dia berada dalam keadaan yang dia rasa macam dia tak okey, macam contoh Sharifah kata tadi, disebabkan tak sanggup nak tengok orang lain punya sukses tu, tutup social media. Itu baru tutup social media, okey lagi. Saya rasa macam ada bagusnya juga, bertenang kan. Tapi ada orang yang terus tak boleh nak buat kerja. Contoh pelajar, dia rasa macam orang ni bagus, boleh bercakap dalam kelas, orang ni boleh perform, boleh baik dengan lecturer itu. Dia nak juga benda tu, tapi bila dia tak mampu nak buat, dia ada FOMO tu, anxiety dia lebih, dia terus shut down. Dia langsung tak buat, dia langsung tak tahu macam mana nak overcome. End up dia akan blame diri dia. Oh, aku dilahirkan hidup aku sangat tak beruntung. Orang lain semua bagus, aku je yang tak okey. Orang lain semua ada kehidupan yang baik. Tapi sebenarnya definisi dia itu sangat subjektif. Baik pada dia tak semestinya baik pada orang lain. Tak baik pada orang lain tak semestinya juga tak baik pada dia. Jadi it's very subjective. Apa yang paling penting dalam proses kita membantu adalah kita nak dia satisfy.
menjadi diri dia sendiri. You don't have to compete, you don't have to be someone else. Dan kalau rasa dengan ada social media, sebab masalah utama dia adalah dia selalu tengok kat social media kan. Of course lah social media dia akan menunjukkan yang baik-baik je. Betul tak? Takkanlah dia kena marah dengan lecturer dia nak letak. Mungkinlah dia letak kat status kan. Status WhatsApp tu kan. Sekarang kan orang express macam tu. Twitter. Twitter ke. Tapi sebenarnya orang yang ada FOMO ni dia tak akan share benda-benda yang begitu sebab dia takut dia di reject. Dia takut dia di exclude. Okay. Jadi apa yang lagi kita akan bantu adalah melihat, dia ada satu term yang kita panggil outward versus inward. Maksudnya sama ada dia nak melihat keluar, dia nak fokus di luar diri dia ataupun dia nak fokus dalam diri dia. Once dia satisfied dengan who they are, dia akan rasa dia akan anxiety tu akan lebih less. Of course dia memerlukan intervention lah, proses. Counselling ni adalah satu proses. Mungkin sekali bercakap dia mungkin belum dapat dia celik akal atau insight tu kan. Tapi dia proses dia akan nampak macam I don't have to be someone else. Okay. It's okay untuk ada kelemahan-kelemahan sekian-sekian. Sebab dia nampak orang lain macam tak ada kelemahan tau. Dia je yang ada banyak sangat kelemahan. So that's not good. Budaya sokmed sekarang memang akan mencetuskan lagi kepada FOMO ini. Budaya kompetitif, bersaing-saing juga menjadi punca salah satunya. Psychological status. Kadang-kadang disebabkan dia dah ada kisah silam zaman kecil ataupun previous experience yang terjejas di sudut psikologi dia, macam emosi dia, kognitif dia, cara dia bertingkah laku pun menyumbang kepada FOMO. Dan juga parenting lah. I would say parenting memainkan peranan yang sangat penting. Ada orang yang serba kekurangan tapi dia punya self satisfaction tentang kehidupan dia sangat baik because of dalam kehidupan dia daripada kecil dia membesar dalam keadaan yang macam tiada siapa yang melarang dia daripada buat apa-apa, family yang tidak terlalu structured, family yang tidak terlalu mengabai. So kasih sayang tu dia dapat, jadi dia akan satisfy dengan diri dia. Mungkin saya boleh ulas dengan lebih lanjut dalam round yang ketiga nanti kan, berkaitan dengan family. Okay, Sharifah, back to you. Okay, terima kasih Dr. Saya suka sebab Dr. cakap aware about FOMO. Sebab itulah kata objektif penganjuran webinar kita pada petang ini. Saya rasa semua orang mengalami FOMO tetapi diorang sendiri tak faham yang diorang sebenarnya mengalami FOMO itu sendiri. Jadi saya harapkan topik perbincangan ini akan memberi para peserta kita pengenalan dan juga gambaran apa itu FOMO dan membantu rakan-rakan yang kita rasa terlibat dengan FOMO ini sendiri. Baiklah, kita dah dengar soalan kedua daripada kepada Dr. Khoo tadi. Kita pun sebelum saya teruskan, suka saya ingatkan bahawa kita akan membuka sesi soal jawab selesai tamatnya perbincangan kita nanti. Jadi saya harap para peserta juga boleh ajukan sebarang soalan di ruangan komen dan anda juga boleh berkongsi pandangan anda berkenaan topik perbincangan kita hari ini. Baiklah, kita akan teruskan perbincangan kita dengan Cik Kiyin kita. Okay, tadi saya suka dia ada sebut berkenaan dengan unfortunate situation yang kita buat, kalau boleh kita elakkan sebab kita nak apa yang kita bagi dekat orang tu ada benda yang positif. Jadi saya mintalah pandangan Cik Kin juga, apakah langkah dan juga cara terbaik yang boleh seseorang tu ambil jika dia ni berada dalam situasi FOMO. Maksudnya tadi Cik Kin kongsikan pengalaman sebagai influencer untuk kekal positif dan apa juga pandangan lain yang boleh ditambah oleh Cik Kin untuk berada dalam keadaan positif ni sewaktu menggunakan media sosial sendiri. Silakan. Right. I think for the social media thing, that there's a lot of ways of handling the situation. So I really like what Dr. Khoo have mentioned earlier. Sebab ada banyak jenis yang people like afraid of doing these and also go out. It's all social personalities and also talk about the family situations and all that is also play a very huge part. But to be honest, right? When I was younger, I when I was still studying university, I went to counseling a lot. Yeah. So a lot of people thought that I'm a very confident person and all that kan. Tapi semua tu dari segi luaran. You know, like what Dr. Khoo said. So semua dari social media, what you see is all the perfections, all the goods and everything, because social media shouldn't be a place for us to vent our
unhappiness. That is for sure. Because for me, that one thing has been very focused on me, which is that I don't believe all my personal data have to be leaked out to the social media. My unhappiness shouldn't be shared in the social media, because social media is to everybody. So if I'm unhappy with someone or with my life or with anybody, I should just go direct to the source. I shouldn't be letting it out at a place that it doesn't have a solution. So social media is not your solution to do whatever negative things is over there. Just because that you don't have a place to let out your anger, you just put it out on social media. And the damage comes after is going to be years. It's going to be permanent. It's going to be viral. I do not know what's coming out. So can you be crazy, can Dr. Kukan? Yeah. So that has very clear in my mind that never put anything negative online. You tak suka you punya cikgu ke, lecturer ke, you punya next time you punya company lagi teruk kan, company nanti HR pergi find out habis. So this is a lot of things that in my mind. But one thing I would like to say why I went to counseling a lot is because I do have depression before. I do have a deep depression, and before I'm a performer, before I'm a saxophonist, I was actually very low confidence in myself. Trust me, I'm not an extrovert. I'm an introverted extrovert. So I can be socialized outside. Once I use up all the energy, I went back home drained, right? So it's like a battery. So I have only this battery to go all out, to do my performances, untuk layan orang, to do networking, to do a lot of stuff, and also to do social media and to do TikTok posts. A lot of things happen in just that 8 hours time. Then after that, when I go back home, I have to balance up myself. I have to tone down. I listen to classical music and all that. That is how I do. So there's a lot of ways for you to not be a formal person, or if you are in that. So one thing you have to balance yourself. It's okay to shut down. It's definitely totally okay. I once, people always cakap you kena post like social media kan. I was talking in terms of social media, like my Instagram. People say you have to post like every day 1 time, and some even post every day 3 times kan. Penat tau nak post sebenarnya. Nak think of the content. Takkan nak you minum teh tarik pun you nak post kan. There's a lot of you see a lot of things that you do. Yeah, unless if you're actually going to a cafe, nice cafe, you just want to share that you are actually enjoying your life, it's fine, no problem. It is okay. But the thing is, like, I once shut down for just 2-3 weeks. I never post anything, and people thought that I gone MIA. But I just don't have time. I just need to shut down. And even my WhatsApp, I'm very famous among my friends for not replying messages for 1 month. So that is who I am. I on message, they can see me online, but I online only for work purpose. Unless you're telling me to do work, or my boss is texting me, or I have a show performance schedule and all that. Other than that, I won't reply. Like, hey, how are you? How have you been? I never reply to that. It's very bad. To be honest, it's very bad. But the thing is, I need a shutdown time. That's me. Because if I keep on, I can even put my phone very far away from me. Don't even watch at it every time, a single time and all that, because I need that shutdown time. So I think a satisfaction comes inside you. You can, if you want to say that your life is unsatisfied, you can even do that. Justin Bieber is very young and he's a multi-millionaire. Should I be unsatisfied because he's younger than me? Then he is already got a good wife, a good car, like all these things. Should I be jealous about his life? No. BTS, I think many people can be relevant kat sini kan. Siapa yang suka K-pop lah. So BTS is also a young person and they are very successful at their age, but the thing that the sweat, tears and blood that they actually pause before they become a success person. So they are this came because of they do a lot of hard work that we never really see, right? So should I be jealous of them for having such a huge success? No. I am success in what I think I am. Okay, so I have to be better than I am yesterday. It has always been my belief that every day of me is very different from yesterday.
Every day I wake up in the morning, oh, I'm a different Kain. I'm a different Kain than yesterday. That is who I am. And I don't even need to compare myself with any other celebrities, with any other TikTokers, with any other people, because Kain Tay only got one. Only got one Kain Tay in this whole wide world, me. Right? Sharifah Nohani only got one. Dr. Koo only got one. There's no more. Only got one. So we no need to compare. People got whoever yang mereka yang ada kereta besar, ada rumah besar, selalu pergi cafe hopping, wish them luck. Just, it's good for them. But you yourself, as long as you can eat, you can sleep, you got clothes and everything, I think that is life satisfaction. So don't feel left out. That's the most important. Back to you. Okay, thank you. Okay, kita ada a few minutes before kita selamatkan perbincangan kita. Jadi saya rasa soal ni saya boleh tanyakan dekat Dr. Koo dulu, sebab Dr. Koo ada sentuh berkenaan dengan ibu bapa tadi. Jadi saya nak ambil di mana struktur keluarga, kualiti hubungan ibu bapa dan juga gaya keibubapaan adalah orang kata faktor yang mempengaruhi penggunaan media seseorang individu. Dan oleh itu di sudut pandangan ibu bapa, sebab saya tahu Dr. Koo adalah ibu juga, jadi adakah persekitaran keluarga ni berkemungkinan menyumbang kepada pembangunan FOMO itu sendiri? Baik, Sharifah. Keluarga adalah institusi paling asas. Paling asas. Okay, dalam sistem ekosistem kehidupan kita, keluarga adalah paling asas, paling needed lah, paling needed. Walau bagaimanapun tidak semua orang ditakdirkan, dilahirkan dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Okay, kita nampak dekat luar sana ada parents yang menjalankan tanggungjawab sebagai parents dengan baik. Gaya keibubapaan yang baik. Okay, kita ada 4 gaya keibubapaan. Gaya keibubapaan yang terlalu struktur, tinggi sangat peraturan, tinggi sangat dengan dia punya demand, tapi kurang kasih sayang. Itu tak okey. Itu tak okey. Kita ada keluarga yang terlalu banyak kasih sayang, tapi demand pun tak ada. Struktur tak ada. Tak kisah anak nak buat apa pun tak kisah, tapi kasih sayang melimpah ruah. Itu pun tak okey. Okey? Gaya keibubapaan yang lain adalah dua-dua tak ada. Kasih sayang tak ada, kita kata apa, kawalan pun tak ada, itu kita panggil pengabaian pun tak okey juga. Antara yang gaya keibubapaan yang terbaik adalah dia tinggi kasih sayang dan tinggi juga kawalan. So parent dia membenarkan dia mengawal disiplin anak, dia mengawal apa yang boleh, apa yang tidak, ada disiplinnya, tapi dalam masa yang sama kasih sayang itu ditunjukkan, diberikan. Yang menjadi kebimbangan adalah ibu bapa dia tidak tahu bagaimana definisi memberi kasih sayang, apa yang diperlukan untuk anak mendapat kasih sayang. Ada setengah ibu bapa mungkin dia rasa dengan memberikan tuition yang banyak, kelas, beri keperluan kewangan, itu kasih sayang. Kasih sayang yang sebenarnya adalah perhatian yang melibatkan emosi. Itu yang paling penting. Jadi bila lack dekat situ, sebab keluarga adalah tempat kita rasa belong, kan? Kalau kita tak ada keluarga, kita tak rasa macam kita tahu daripada mana kita belong. Jadi walau bagaimanapun keluarga ini, dia sangat menentukan apa yang berlaku kepada diri kita lah, bagaimana kita punya psikologi kita. Kalau kita dibesarkan dengan penuh kasih sayang, kita tidak akan rasa macam kita kurang kasih sayang tu, dan we don't have to seeking outside kasih sayang daripada orang lain. Sebab kita rasa enough dalam kasih sayang kita dapat. Sebab manusia ni memang perlukan perhatian, perlukan kasih sayang, perlukan keseronokan, perlukan survivor untuk survive, dan perlukan juga dari sudut power control, power dalam hidup dia. Jadi kualiti dalam keluarga itu sendiri, ibu bapa itu sendiri menentukan anak-anak ni bukan setakat FOMO sahaja. Banyak mental health yang lain, condition mental health yang tidak bagus datang daripada ibu bapa. So ibu bapa, saya sarankanlah
untuk memastikan FOMO ini circle-nya tidak circulate. Maksudnya berterusan. Yang generation ni yang nak jadi ibu bapa ni perlu betul-betul ada ilmu parenting yang baik. So that you're not creating another FOMO. You're not creating another person who has or struggle dengan mental illness. You're not producing. Kita tanggungjawab kita sebagai ibu bapa adalah memastikan anak itu sihat mentalnya. Bila sihat mental, banyak kejayaan yang lain boleh datang. Kita banyak juga jumpa klien yang successfully menjadi doktor, menjadi orang-orang yang hebat, yang profesional, lawyer dan sebagainya. Tapi itu bukan kejayaan pilihan dia. Because of dia cakap mak dia suruh jadi, ayah dia suruh jadi. So because of the certain protest itu, you cannot, saya kata tadi apa, power kan, you need to have the power. Ada juga parent yang dia anak-anak dia jadi doktor, tapi cara dia menghasilkan anak dia dengan doktor itu dengan penuh kasih sayang. Walaupun itu adalah preference dia, cara dia communicate. Sebab anak ni kita kena faham, lagi kita suruh, lagi sebenarnya dia rebel. Walaupun at the first place dia macam setuju, okay not bad jadi doktor, tapi disebabkan dia disuruh, dia akan take the other way round, which is kita panggil self defense mechanism. Cara di denial and so on. So apa yang berlaku adalah dia clash. Sebenarnya dia enjoy je. Okay je kalau kena caranya. Sebab ramai juga profesional yang menjadi profesional kerana asalnya parents yang advise, tapi end up dia fall in love dengan kerja tersebut. Kerana parent memberi ruang untuk dia bersuara, parent cara sesuatu perkara itu disampaikan. Okay, lack kasih sayang dalam keluarga ibu bapa tadi, kualiti tadi, dia akan pergi outsource keluar. First of course bila remaja dia akan cari kawan lah. So kawan ni pula, kalau kawan yang okey. Kawan yang tak okey, tak okey. Itu penting . So make sure parents mendahului kawan-kawan anak-anak. Sebab lepas itu dia akan ada perkembangan sosial dia yang seterusnya. Jadi apabila dia tak settle, dia carry forward those anxiety, dia carry forward all the struggle. Dia menjadi, walaupun dah IQ dia bagus, EQ rendah, susah juga. Pelajar kat universiti kita tak nafikan IQ tinggi . Kalau tak IQ tinggi tak boleh masuk universiti kan. Tapi EQ, kat mana EQ tu? Sebab EQ memainkan peran because we are human. Human EQ-nya paling penting. Kesejahteraan emosi kita sangat penting. Kalau IQ tinggi, EQ struggle, dia tak akan menjadikan orang itu bahagia ataupun sukses atau satisfy dengan kehidupan dia. So sangat penting sebenarnya elemen keluarga ini, dan seterusnya andai kata dah terlepas, okay doktor, I have very bad parenting masa anak I kecil-kecil, what to do? Jawapan saya, never too late. At anywhere kita boleh repair the relationship. Banyak parent sebenarnya dia tanpa niat, dia tak sengaja. Menjadi parents yang memberikan agak trauma kepada anak-anak kan. So kat sini saya rasa kalau kita ditakdirkan, ramai juga yang ditakdirkan tak ada ibu bapa, tak semestinya itu menjadi alasan ataupun broken family. Itu bukan alasan untuk you kena struggle tau. Sepatutnya kita nak membina resilient, daya tahan. Daya tahan seseorang pelajar supaya dia menjadi orang yang lebih tough dan dia tidak terkesan dengan demand-demand sosial yang lain. Okay Sharifah, back to you. Okay, thank you Dr. Koo. Saya suka baca satu komen di ruangan chat room ni, di mana dia cakap, saya deal dengan physical FOMO, saya dengan sentiasa ingat quote, learn to be okay with not being invited, included or considered, daripada Muhammad Yamin. Dia seiring dengan yang Dr. Koo cakap tadi, di mana we don't want to create another FOMO. So kita adalah generasi yang akan menjadi ibu bapa nanti. So saya rasa kita orang ni adalah orang yang perlu tahu macam mana nak deal dengan FOMO supaya another generation tak mendapat benda yang sama. Dan saya juga nak, sebelum kita pada sesi soal jawab, saya nak ajukan soalan terakhir kepada Cik Kiin. Tadi Cik Kiin ada cakap yang dia dulu pernah antara orang yang famous tak menggunakan WhatsApp secara online selama sebulan, kalau saya tak salah dengar tadi. Dan dia merujuk kepada soalan terakhir kita, di mana pada pandangan Cik Kiin sini, adakah perkembangan teknologi moden sekarang ni dia meningkatkan kadar FOMO pada masa kini? Silakan. Well,
I believe that is strongly based on the person sendiri. Sebenarnya peningkatan ataupun penurunan semua tu is based on the person itself. Like we said, it is more on the how they see the thing, right? The FOMO thing. But unfortunately, I would say it will. I will agree to that because that kalau dulu kita cuma ada Facebook. Before Facebook kita ada MySpace kan, ada Friendster, ada all the old stuff only us know, my generation knows. But then when Facebook came out, Facebook came as a craze to the world. Everybody, even my mom, my dad also have Facebook kan. Semua nak tahu perkembangan kita punya relative dekat Perak macam mana, kita punya perkembangan dekat KL, dekat Johor macam mana semua kan. So it's easier through Facebook. So that is one of the benefits and balance through Facebook. But then when Instagram, Snapchat and Twitter came out, we can see the graph of the FOMO actually increased, but not so rapidly that time during the earlier stage. So people don't really see it as a problem until people right now relies on it. So when they relies on the social media to be updated a lot of things, therefore the usage of social media increases. When the usage increases, therefore the penyakit pun increase as well. So, and now of course the latest trend, which is TikTok. So I believe that this will increase the graph a little bit more. Yeah, Dr. Koo, I believe Dr. Koo agrees with me. I'm no doctor, but based on my logic, my personal logic and friends, what I see around me, it seems that way. Semua orang macam nak buat benda yang sama, and everybody just keep on trying to be in that loop, even though you not necessarily need to be like, because maybe I macam orang panggil katak bawah tempurung in terms of social media person. I don't really care about what's happening between TikTokers' life, and I don't really care about all these things. All I care is about how can I make better of my life, and am I happy? That's all. So although I'm not part of it, but I see a lot of people suffer from that. So unfortunately, I believe the technology plays a big part. Okay, thank you Cik Kin atas ulasan itu tadi. Baiklah, kita akan teruskan sesi kita pada petang ini dengan sesi soal jawab. Walaupun masa kita dah pergi ke agak lambat, tapi tak apa, kita teruskan juga sebab kita dah nampak juga ada 3 soalan yang kita lihat di ruangan chat, di mana yang pertama saya boleh bacakan terus kot, dan saya rasa soalan ini memang sesuai untuk panel pertama kita, Dr. Koo, di mana salam sejahtera panel-panel yang dikasihi sekalian. Kita tahu FOMO membawa impak negatif dari segi kesihatan mental, dan bagaimanakah dengan istilah yang bertentangan dengan FOMO, iaitu JOMO, Joy of Missing Out. Adakah JOMO satu fenomena psikologi yang sihat? Silakan Dr. Koo. Okay, JOMO pula tadi kita FOMO, right? But memang ada juga istilah ni, dan kalau tidak ada istilah pun behavior tu memang ada. Sama juga FOMO ni, kalau tak ada istilah yang macam fancy macam ni pun dia tetap kita boleh observe. Respon saya adalah apa-apa pun adalah we should have the boundaries. Macam Kin sebut tadi kan, dia guna istilah shutdown. Maksudnya dia decide mana satu yang dia nak layan ke, dia tak layan ke, dia nak balas ke tak balas ke kan Kin. Itu istilahnya shutdown yang Kin bagi. Tapi dalam istilah counselling kita panggil dia boundaries. You ada the sempadan. Sempadan ini sebenarnya sangat diperlukan. Okay? Sangat diperlukan untuk, sebab we are human. Kita tak boleh buat semua benda dan kita tak boleh mengelak semua benda. Jadi untuk kita satisfy adalah kita go with boundaries atau sempadan-sempadan kita yang tersendiri. Kalau kat sini kita tak okay, and then don't go. If you push, then you akan rasa tak happy. Ada perkara-perkara yang you rasa macam okay, you bagus, you boleh langgar sikit sempadan ni, and then go lah sikit supaya it create your happiness, your life satisfaction. Saya suka Kin selalu sebut apa yang dia buat adalah back to diri dia sendiri, yang mana dia akan rasa satisfied dan dia timbang tara antara kesan baik atau kesan yang buruk. So sekarang ni sama ada FOMO ataupun JOMO, dua-dua akan ada kesan yang tidak baik sekira berlebih-lebihan. Dan kesan itu akan mendatangkan kesan yang lebih parah apabila dikaitkan dengan kesihatan mental yang terjejas. Okay? Jadi joy of missing out ni maksudnya dia duduk, dia tak peduli dah orang. Kan? Dia suka dia duduk sorang-sorang. Pun tak bagus juga sebab kita ada perkembangan sosial. We need to socialize, healthy socialize kan. Kalau kita rasa macam nak berlebih-lebihan socialize pun tak healthy juga.
You have that boundaries. So saya setuju kalau dikatakan fenomena psikologi yang kurang sihat sekiranya dia berlebih-lebihan. Dan dia akan menjadi dalam keadaan yang baik juga sekiranya kita ada sempadan ataupun percentage jauh mana kita nak pergi. Saya ada pelajar-pelajar saya selalu suruh, ada one day tu saya masuk TikTok. Saya bagi ceramah macam ni lah kan. Saya ada bagi satu statement. Audience tu dia something about 25 tahun you belum kahwin lagi is okay sebab your brain fully develop estimate ni adalah 25 tahun. You boleh cari ada kot kat TikTok dia orang kata apa jadi apa DSA apa tak istilahnya saya pun tak tahu. Dia macam jadi headline. Apa istilah dia tu? Saya pun tak tahu dekat TikTok. Aku tak tahu. Yang semua orang boleh tengok tu kan. Jadi saya masuk TikTok tapi saya tak pernah ada TikTok. Jadi student saya kata doktor buatlah TikTok. Banyak benda doktor boleh kongsikan. And then I know my limit. Walaupun that's interesting, walaupun dia macam baik, tapi kita tahu kita tak perlu fulfill semua kehendak. Kalau kita rasa macam dia akan menyebabkan kita tidak sejahtera. Macam mungkin struggle masa, struggle dari sudut teknologi. Saya bukan orang yang pandai sangat kan. Nak manage, nak upload gambar pun terkedek-kedek kadang tu kan. Jadi macam I don't have to be someone else just to receive others people punya recognition. So we go with our own preference. Apa yang boleh menyebabkan kita happy. So sama ada FOMO atau JOMO, is there something yang tepuk dada tanya selera, mana satu yang you rasa you satisfy. Perkara berlebih-lebihan semua benda pun tak elok. Okay, we don't have to go beyond than apa yang you capable to handle. Okay, it will impact your mental health status. Okay, Sharifah. Thank you Dr. Ku. Saya suka dia sebab rasanya bukan semua benda yang orang paparkan di media sosial tu benda yang berlaku dalam kehidupan seharian. Dia orang hanya cuba memaparkan benda-benda yang positif saja. Memang tak akan adalah orang yang nak sharekan benda-benda negatif kecuali mungkin student nak membebel pasal lecture mungkin ada tapi tak banyak kot yang akan buat benda yang sama. Jadi saya pass soalan kepada panel kedua di mana daripada Priya. Selamat petang, saya Priya dan ingin bertanyakan soalan. Dia cakap, selebriti seperti Niloufar sentiasa akan terpalit dengan kontroversi apabila terdapat selebriti lain menjadi trending di media sosial. Sebagai contoh, beberapa minggu lalu, selepas perkahwinan Mira Filzah, dia muncul pula dengan kontroversi lain dengan Puris. Dan adakah kontroversi seperti ini kontroversi antara selebriti adalah tergolong dalam FOMO juga? Maybe Cik Kin boleh jawab soalan ini. Silakan. Wow, I hope there's no reporter here. Oh, no. But I think there is a gift for this one. Thank you, Priya, for these questions. To be honest, whether they are FOMO or JOMO, I think only the person will know. We never know whether is it a penyakit or not. It's only the person will know. And until the person go and meet a professional like this, like Dr. Ku, so we wouldn't know whether they are in that trend or not. But one thing for sure, in a celebrity channel, because I can be consider part of in a celebrity punya tu kan. So I know the networks. I do have networks in celebrity, so I do understand from their point of view. So whether is it the good news or the bad news is still the news. You know what I mean? So when you are already in entertainment business, it's a news. Tak kisah dia baik ke, buruk ke, apa ke. Janji you dah ada dalam keluar paper, itulah, that is a news for entertainment. Unfortunately, this is what they needed. Whether is it good for them or bad for them, only they knows. To be honest, we wouldn't know if this is one of the part of FOMO or JOMO or whatever it is called. But one thing for sure, on top of this, I would like to share. To be honest, don't really care about the celebrities. They are living their life, the best of their life, and all that. So I know we all love gossips and here and there. It's human. So, but don't put too much of your time on such a thing. But tapi like ada satu benda saya nak ketengahkan di sini, which is the term influencer, something to add on. So a lot of people, especially when you're in universities or schools and all that, everybody have a certain age that when you start off your account, then you can have followers. You can start to have your own account and have followers, right? So there are many people tend to have like 100,000 of followers, semua benda ni kan, but they are not necessarily influencers.
So I need to be clear over here, so that in case if you are feeling that you are, kawan rapat saya ada 600,000 followers, ada 1 million followers sini sana, but don't be too much worry about it. They can be just social celebrity, but they might not be influencer. Influencer terms, they may have a very good numbers or less numbers. Influencer means they really can influence people, like Dr. Koo. Dr. Koo can influence people into, like understanding mental health and all that. She's an influencer. Sharifah can also be an influencer in terms that something that the knowledge that you know of, you are an influencer. So basically, everyone is an influencer in parts they know of. For me, I'm an influencer in terms of music, of my career, right? So a lot of people thought that I'm a full-time musician, but I am actually a senior director for International Hotel. So I work in the hotel, but not that many people know that about me. So am I influencer? I am. I'm influence people in my terms, in things that I know of. So I just want to really put it clear and to share with people that don't put too much worry about the numbers and just care about your personal satisfaction. Back to you. Okay, thank you, Dr. Koo and also Cik Kin for the Q&A session. So for the last question, saya akan tanya juga selepas ini, tapi kita akan tutup sekali majlis kita nanti. Jadi untuk pengetahuan para peserta, kita punya sesi perbincangan akan berakhir sebentar lagi. Namun kita minta dulu sedikit ringkasan dan juga soalan daripada Muhammad Yamin sendiri, di mana dia bertanyakan, saya ingin bertanya dan meminta pendapat kedua-dua panel bagaimana caranya, tipsnya untuk kita kenalikan ataupun nasihatkan rakan kita yang terlibat dengan FOMO dan JOMO ni. Jadi mungkin di sini Dr. Koo dan juga Cik Kin, saya mulakan dengan Dr. Koo dulu untuk bagi sedikit nasihat dan rumusan untuk program kita pada hari terus. Silakan Dr. Koo. Very good, Muhammad Yamin, which is you care friends kan, care orang-orang yang berada di sekeliling kita, and then of course kita boleh mainkan peranan sebagai seorang kawan untuk membantu kawan kita yang lain kalau kita nampak ada simptom-simptom yang unhealthy kan, simptom-simptom yang tak berapa sihat yang ada di sekeliling kawan-kawan kita. Sebab saya ada juga klien yang grief dia agak tinggi kerana dia tahu kawan dia bermasalah. Bila end up kawan dia meninggal dunia because of attempt suicide and so on, dia blame diri dia kerana dia tidak menjadi kawan yang baik. So by playing some role, ada limitnya, saya rasa sangat bermanfaat. Mungkin first adalah you pinjamkan telinga. Be a good listener to the friends. Kan? Have some relax chit chat. You takkan boleh jadi kaunselor dengan kawan. Walaupun saya kaunselor, saya tak boleh jadi kaunselor dengan kawan saya, tapi saya boleh apply all the counselling punya skill. Tapi in term of bila ada dua relationship, kita akan jadi ada efek dia juga. Sama macam husband saya. Husband saya juga adalah seorang pensyarah kaunseling. Dia lah kaunselor saya kaunselor dia. Kami keep counselling masing-masing kan. Tapi the thing is, bila ada satu part yang kita akan turut teremosi sekiranya kawan orang yang ada relationship dengan kita bercerita. Jadi kita dah tak profesional, kita dah jadi ada bias kat situ. So sebagai kawan, pinjamkan telinga, pinjamkan empati anda, faham kenapa dia begitu, and then sebenarnya dengan menjadi a good listener, kawan anda akan rasa release. Dia akan rasa lega. I do believe dia akan ada celik akal, some insight yang dia dapat daripada conversation. Kadang-kadang kita tak perlu jadi expert pun. Kita tak perlu nak bagi nasihat sebab counselling bukan nasihat. Kita just faham, dan kalau kita rasa macam kita nak further tanya, kita just tanya and validate dia punya feeling. And then kalau kita rasa macam is a good sign dia jadi macam makin better, then terus jadi a good friend lah. Tapi kalau kita rasa macam ada part-part beyond your capability, contohnya you rasa macam tak work, dia jadi makin tak okay, dia terdedah dengan bahaya, ancaman lain, stres yang berlebihan, you boleh advise kepada dia untuk jumpa dengan kaunselor. UKM kita ada pusat kaunseling kan. Kalau dia tak nak, you cari yang luar. Yang luar ni orang tak kenal.
Siapa pun tak kenal. Saya rasa dah mula ada saya sendiri pun ada center, ada public public private practice saya sendiri during weekend, dan kita pun ada kaunselor-kaunselor lain juga. Dan saya rasa macam it's okay. Saya suka bila Kin cakap tadi kan, the stigma about counselling ini memang tak boleh negatif. Sebab stigmanya jumpa kaunselor adalah kau bermasalah. It's not the things. Jumpa kaunselor kerana you ingin menyelesaikan masalah. You want to be a better person. Kadang-kadang proses sang pendapat, nak buat keputusan pun counselling boleh memainkan peranan. Bukan bermaksud you bermasalah semata-mata, but you have something to process. Yang stigmanya adalah orang yang ada masalah tak jumpa kaunselor. Itu yang sepatutnya yang tak bagus. So let's jumpa dengan kaunselor, dan kaunselor pun ada limit. Kalau kita ada nampak, kita assess ada simptom-simptom abnormal, dan kita rasa macam ada certain dia tak boleh hanya through counselling, dia perlu ada ambil certain ubat, prescription, kita akan rujuk kepada psychiatric. So we work together. Kalau ada isu yang berkaitan dengan kehidupan yang memerlukan social support, kita akan deal dengan social worker. Contohnya kanak-kanak kan, bila dalam keadaan tidak ada hak perlindungan, semua kita akan work dengan social worker. So we not work alone. Professional ini dia ada jaringan-jaringan dia. But first step is very important. Step yang pertama iaitu start berkongsi dengan orang lain. That's the most important. Start dengan kawan, start dengan ahli keluarga kalau takut nak jumpa kaunselor. Dan lepas tu you akan bina keyakinan untuk deal secara profesional sekiranya secara personal tidak mencapai jalan penyelesaian. Okay, saya rasa saya membantu Yamin untuk bagi sedikit tips kat situ. Baiklah, terima kasih Dr. Ku. Dan untuk pengetahuan para peserta juga, kita dah masukkan link kehadiran di ruangan komen. Jadi nanti anda boleh mengisi kehadiran tersebut. Dan saya akan pass mula kepada Cik Kim untuk soalan tadi serta kepada rumusan program kita nanti pada hari ini. Silakan Cik Kim. Right, thank you. So to just summarize what has been shared today, I really want to thank Dr. Koo for the insights, because I think sharing with friends is the fundamental of everything. So tak ada kawan memang susah sebab you're alone. You cannot do everything alone. You stress alone. You eat everything alone. You eat up your stress. In the end, all the stress is a pent-up stress. Everything is inside. This is how I feel when I was in depression mode, and during that time, because there's a lot of things in my head, I cannot get it out. People thought that I have 100 friends, but I do not have, because I have trust issues as well. It's very difficult to find a friend that we can rely on and we can share what is in our mind and all that. It's not easy. So therefore, everyone, most of the people, those that have most likely have this kind of symptom, they tend to just keep it inside. They don't show. So when you don't show or you don't share, in the end, dia akan makan diri sendiri je. You will feel like you are dying inside, slowly but dying. It's even worse than you're having a chronic illness. Even worse, you have COVID, seriously. Even worse than that. So all this mental health is very, very crucial for you to identify, for you to diagnose early, because everybody has certain issues, whether it's very bad or it's just mild, but there must be certain form that is negative there. Find out your stressor and go and find a solution from there. So I tahu tadi Dr. Koo ada cakap pasal cari kawan and all that, but some of you, sometimes kita seorang kawan pun tak ada, to be honest. At this age, to be honest, sometimes when I was there, it's very hard for me to find a friend that I can trust and to share my problem, because when I share, the person, kita akan fikir orang tu bukannya faham problem kita pun, in a way. We always tend to have this kind of weird kind of thoughts in our kepala kan. Kepala kecil je, tapi kita have so much of thinking in our side. So what I would like to suggest and share is, sometimes TikTok is not just a very negative. I would like to share in terms of TikTok because I was there. So you can find a TikToker live that can help you, or some post or anything that can help you, like sharing your things. For instance, in terms of in my life, I do a lot of sharings. I do a lot of very similar to this kind, and I very honestly, I punya viewers
daripada 20 lebih tahun, even university daripada dia belum graduate sampai dia graduate. So they follow my life, and until 60 plus years old, they are a single mother. Some of them are widower, and a lot of people are actually in my life because they doesn't have, you know, when you were older, sometimes you may not have friends sebab kawan you pun dah kahwin, dia pun ada masalah sendiri, dia ada rumah tangga sendiri, susah nak berbual kan. So they need to find a place to talk to people. Therefore, they found my TikTok in a way. So I'm very grateful to be able to share this because that from here, then I'm able to see a lot of people actually have a lot of, you know, daily anxieties and daily stresses, same like me. And I'm able to share my experiences with them and my stress with them too, because I consider them as my friends. I consider my viewers as the friend that can listen to me, even though we doesn't have WhatsApp and all that together, but whenever we do live, we're able to do sharings like this. So I think you can find ways that somebody can be your listener. That is important. No matter if you have good friends, good. If you have close friends, good. But if you don't have, find a channel, either find mental health professionals or go to some channels that you think that you can share your things outward without feeling awkward. Because sometimes nak share personal feelings rasa macam tak comfortable kan. You nak pergi jumpa doktor pun, doktor dah kenal nama you. Macam alamak. Then there's a lot of things because I've been through what you've been through. So hopefully with this you can find a ways that you comfortable to do that. Back to you. Okay, thank you Dr. Koo and also Cik Kin. I think kalau saya sebenarnya suka topik hari ni. Saya nak ulas banyak benda tapi saya takut peserta kita confuse. Saya adalah panel ataupun saya adalah moderator untuk program kita hari ni. Semua. So jadi sebelum saya tutup sesi perbincangan kita ni, saya rasa kita pun dah dicemburi oleh masa dengan ringkasan akhir dan juga soalan terakhir yang diberikan yang dijawab oleh para panel tadi, maka berakhirlah webinar CD3 isu-isu pendapat publik yang bertajuk FOMO, adakah anda salah seorang daripadanya. Saya rasa seperti yang Cik Yin cakap tadi, slowly but dying, benda tu yang kita tak nak berlaku dalam diri individu. So apa yang kita cuba sampaikan hari ini, which is FOMO tu adalah pendekatan terbaik kepada para pelajar kita. Dan okay, Wani pun dah tanya dekat Kin, you can share your media sosial. So para peserta kita boleh follow TikToks panel kita pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Dr. Koo Suhaila dan juga Cik Kin, kerana sudi bersama kami pada petang ini dengan membincangkan isu mengenai FOMO. Dan saya berharap perkongsian pada petang ini akan menambah sedikit sebanyak gambaran tentang FOMO dan membantu anda menyelesaikannya jika anda menghadapinya, insya-Allah. Saya juga wakil daripada pelajar tahun 2 Pendapat Publik Universiti Kebangsaan Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang hadir dalam webinar kita pada petang ini kerana sudi meluangkan masa daripada mula sehinggalah berakhirnya webinar kami. Sebelum kita mengakhiri, kita ingin menjemput para panel untuk mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Dan juga para peserta kita boleh buka kamera masing-masing untuk JK kita ambil gambar. Okay, semua ready, boleh buka cam siapa yang nak ambil gambar. Kita ada 4 page. Okay. Alright. First page, ready. Senyum. Alright, second page. 1, 2, 3. Alright, third page. 1, 2, 3. Alright, the last page. 1, 2, 3. Okay, thank you semua. Baiklah, saya dengan ini mengambil kesempatan untuk memohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami sepanjang program ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang daripada saya sendiri. Suka saya ingatkan bahawa siri 4 atau siri terakhir webinar isu-isu pendapat publik dengan tajuk Hapuskan Stigma, Penerimaan Isu Mental dalam Komuniti akan berlangsung pada minggu hadapan.
Jadi, jangan lupa untuk turut serta kerana isu yang menarik akan kita kupaskan. Saya akhiri webinar kita pada petang ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, siapa-siapa yang belum isi kehadiran, bolehlah scan QR code yang kita telah paparkan dan link juga boleh dapat dekat ruangan komen.